for the Bible study. The title of the Bible study is The Attributes of Salvation. हमारी बाइबल अध्ययन की जो शीर्षक है वो है आत्मिक The character of salvation. उद्धार की स्वभाव। আমাদের বাইবেল অধ্যয়নের যে আজকে মুখ্য বিষয় বা বিশেষত তথ্য হলো যে আমাদের জীবনের স্বভাবে সঠিক পরিবর্তন বা উদ্ধার। The title of the today message, The Attributes of Salvation or The Character of Salvation. हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन का शीर्षक ये है कि हमारा उद्धार का जो स्वभाव है उसके बारे में। আমাদের বাইবেল অধ্যয়নের আজকে বিষয় হলো যে আমাদের জীবনে বা আমাদের স্বভাবের একটা সঠিক উদ্ধারের বিষয়। This great salvation is followed with the divine character. ये जो महान उद्धार है ये एक महान या ईश्वरीय स्वभाव से ही चलती है। আমাদের এই যে মহাপরিত্রাণ এই ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারাই সেটা হয়। In the name of Jesus we received this salvation. यीशु के नाम से हम ये उद्धार को प्राप्त किए हैं। যীশু খ্রিস্টের নামে আমরা এই পরিত্রাণ পেয়েছি। By the sacrifice of Jesus, by the work of Calvary, we received this salvation. यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा क्रूस पर किया हुआ काम के द्वारा हम ये उद्धार को प्राप्त किए हैं। যীশু খ্রিস্টের বলিদানের মাধ্যমে ক্রুশের উপরে যে কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে আমরা এই পরিত্রাণকে পেয়েছি। First I want to highlight the character of salvation. पहला मैं उद्धार का 7 जो विषय या स्वभाव है उसके बारे में कहने के लिए मुख्यता देने के लिए चाहता हूँ। আমি প্রথমে চাইছি পরিত্রাণের যে 7টি ধাপ বা 7টি বিষয়ের বিষয়ে বলতে চাইছি। Now I want to tell one by one. Please, if anyone want to take the notes, please note it. मैं एक के बाद एक बोलते जाऊंगा, जो लोग लिखने के लिए चाहते हैं वे लिख लीजिए। আমি একটার পর একটা বলে যাব, যাহারা খাতা পেন নিয়ে এসেছেন তারা লিখে নিতে পারেন। After that we'll take one of the character among that we'll meditate this morning. उसके बाद उसमें से एक स्वभाव के बारे में सुबह के समय हम ध्यान करेंगे। তার মধ্যে থেকে এই সকালবেলা একটি স্বভাবের বিষয় আমরা ধ্যান করব। Number 1, पहला প্রথমত the wall of salvation. उद्धार का दीवार। উদ্ধারের হচ্ছে দেয়াল। Isaiah chapter 60 verse 18. यशायाह की किताब 60वां अध्याय का 16 वचन। যিশাইয়ের পত্রী 60 অধ্যায় তার 16 পদ। যিশাই 60 60 16 7 अध्याय का 18 वचन। 60 অধ্যায় 18 পদ। The wall of salvation. उद्धार का शहरपना। পরিত্রাণের প্রাচীর। Second, दूसरा দ্বিতীয়ত the cup of salvation. उद्धार का कटोरा। উদ্ধার পরিত্রাণের পানপাত্র। Psalm 116 verse 13. भजन संहिता 116 का 13। গীত সংহিতা 116 অধ্যায় তার 13 পদ। Third, तीसरा তৃতীয় the wells of salvation. उद्धार का सोता। পরিত্রাণের স্রোত। कुआं सोता। The wells of salvation. उद्धार का कुआं। পরিত্রাণের স্রোত। Isaiah 12 verse 3. यशायाह की किताब 12 अध्याय का 3 वचन। যিশাইয়ের পত্রী 12 অধ্যায় 3 পদ। Fourth, चौथा চতুর্থ horn of salvation. उद्धार का सिंह। পরিত্রাণের সিংহ। Luke chapter 1 verse 69. लूका का किताब 1 अध्याय का 69 वचन। লূক লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায় তার 69 পদ। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে মহিমা হোক। Now I once again I will repeat. और एक बार मैं उसे दोहराता हूँ। আরেকবার আমি সেটা বলে দিচ্ছি। Number 1, पहला প্রথমত the wall of salvation. उद्धार का शहर। পরিত্রাণের প্রাচীর। Isaiah 60 verse 18. यशायाह की किताब 60वां अध्याय का 18 वचन। যিশাইয়ের পত্রী 60 অধ্যায় তার 18 পদ। It's give the protection and separation. वो हमें सुरक्षा देती है और एक अलगाव जीवन को देती है। সেই প্রাচীর আমাদের সুরক্ষা করেন এবং পৃথক জীবন দেন। Second, the cup of salvation. दूसरा उद्धार का कटोरा। দ্বিতীয়ত পরিত্রাণের পানপাত্র। Psalm 116 verse 13.
भजन 116 का 13 वचन। गीत संहिता 116 अध्याय তার 13 পদ। There we are reading about the new covenant. वहाँ पर हम एक नई वाचा के बारे में पढ़ते हैं। সেই স্থানে আমরা একটি নতুন সিদ্ধান্তের বিষয়ে পড়ি। In the cup of salvation, there is a new covenant is there in the salvation. ये जो उद्धार का कटोरा है उसमें एक नया वाचा है। এই যে পরিত্রাণের প্রাণপাত্র তার মধ্যে একটি নতুন নিয়ম বা না হলে নতুন সিদ্ধান্ত রয়েছে। Next, third, तीसरा, the wells of salvation. उद्धार का सोता। এবং তৃতীয় হলো পরিত্রাণের স্রোত। Isaiah 12 verse 3. यशायाह की किताब 12 अध्याय का 3 वचन। যিশায় 12 অধ্যায় তার 3 পদ। It follows the joyfulness. वो आनंद को दिखाती है। সেটা আমাদের জীবনে আনন্দ বা উৎসাহকে দেখায়। Fourth one, चौथा, চতুর্থ horn of salvation. उद्धार का सिंह। পরিত্রাণের সিংহ। Luke chapter 1:69. लूका की किताब 1 अध्याय का 69 वचन। লুক লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায় 69 পদ। It shows the power and strength. वो हमारे जीवन में सामर्थ्य और अधिकार को दिखाता है। সেটা আমাদের জীবনের সামর্থ্য ও অধিকার বা শক্তিকে দেখায়। Now the fifth one, अभी पांचवा हम देखेंगे, পঞ্চম দেখব the tower of salvation. उद्धार का सामर्थ्य। পরিত্রাণের দুর্গ। 2 Samuel 22 verse 51. दूसरा सामुएल 22 अध्याय का 52 वचन। দ্বিতীয় সামুয়েল 22 অধ্যায় তার 52 পদ। It shows the security. वो सुरक्षा को दिखाती है। সে আমাদেরকে সুরক্ষা করে। The sixth one, the garments of salvation. छठवा है उद्धार का वस्त्र। ষষ্ঠ হলো পরিত্রাণের বস্ত্র। It shows the beautiful experience. वो एक सुंदर अनुभव को प्रकट करती है। সেটি একটা সুন্দর অনুভবকে দেখায়। Isaiah 61 verse 10. यशायाह की किताब 61 अध्याय का 10वां वचन। যিশায়ের পত্রী 61 অধ্যায় তার 10 পদে। The final one, आखिरी the से helmet এবং of অবশেষে salvation. वो हम उद्धार का टोप। পরিত্রাণের শিরস্ত্র। Ephesians 6:17. ये एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 17 वचन। ইফিসীয় 6 অধ্যায় তার 17 পদ। Helmet of salvation, Ephesians 6:17. एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 17 वचन में उद्धार का टोप। ইফিসীয় 6 অধ্যায় 17 পদে আমরা দেখি পরিত্রাণের শিরস্ত্র। It shows the hope which we are receiving. ये हम जो आशा जो प्राप्त किए हैं उसी को प्रकट करती है। আমরা যে আশা প্রাপ্ত করেছি সেটাকে দেখায়। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামের মহিমা Say হোক। loudly hallelujah. হালেলুয়া। और उच्च स्वरे उच्च. আরো উচ্চ আওয়াজে হালেলুয়া। This 7, the character of salvation. ये सब उद्धार का एक स्वभाव है। এই সাতটি হলো উদ্ধারের একটা স্বভাব। Now today we are meditating the wall of salvation, the first one. आज हम पहला विषय जो उद्धार का शहरपना है उसके बारे में ध्यान करेंगे। আমরা আজকে প্রথমত যে পরিত্রাণের প্রাচীর সেই বিষয়ে ধ্যান করব। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামের মহিমা হোক। Why we are making the wall? हम क्यों शहरपना या दीवार को बनाते हैं? আমরা কেন প্রাচীর নির্মাণ করি? For the protection. सुरक्षा के लिए। সুরক্ষার জন্য। Why you are making the walls? हम क्यों दीवार को बनाते আমরা हैं? কেন প্রাচীর বানাই? We want to separate ourselves from other side. हम अपने को दूसरों से अलग रखने के लिए। আমরা একে অপরের থেকে পৃথক রাখার জন্য। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামের মহিমা হোক। Usually the people they making the wall for the protection and for the to separate themselves. साधारण तौर से लोग जो दीवार बनाते हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए उसे बनाते हैं और दूसरों को अपने से अलग रखने के लिए। সাধারণভাবে লোকেরা যে প্রাচীর বানায় সেটাতে নিজেরা অন্যদের থেকে আলাদা থাকে এবং নিজেদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক রাখে। This salvation it gives the protection to us. ये उद्धार जो है हमारे जीवन में सुरक्षा देती है। এই উদ্ধার আমাদের জীবনে সুরক্ষা দেয়। This salvation is separating us from all the evilness. ये उद्धार हमारे जीवन में सारी बुराइयों से हमें अलगाव जीवन को देती है। এই পরিত্রাণ আমাদের জীবনে আমাদের সকল মন্দতা থেকে আমাদেরকে পৃথক করে। When we are day by day we are experienced this salvation.
जब हम दिन प्रतिदिन इस उद्धार को अनुभव करते रहते हैं, যখন আমরা দিন প্রতিদিন এই পরিত্রাণকে অনুভব করি, till we are preserving this salvation, we have the great protection from the Lord. जब हम आखिरी तक इस उद्धार को सुरक्षा करके रखने से हम प्रभु से एक बड़ा उद्धार को आखिरी में प्राप्त करेंगे। আমাদের জীবনের শেষ অবধি এই পরিত্রাণকে যদি আমরা সুরক্ষা করে রাখি, প্রভুর কাছ থেকে আমরা অবশেষে এক মহা পরিত্রাণকে পাবো। How much we are trying to preserving this salvation, the which the Lord gave to us, this salvation day by day is separating us from this world. जितना अधिक प्रभु हमें ये जो उद्धार दिया है उसको हम संभाल के रखवाली करने से ये हमें इस संसार की सारे बुराइयों से हमें अलग रखेगी। যত অধিক প্রভু আমাদের এই পরিত্রাণ দিয়েছে আমরা সুরক্ষা করে সামলে রাখবো, তত অধিক দিন প্রতিদিন এই জগৎ সংসার থেকে প্রভু আমাদের পৃথক করে রাখবেন। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে Now মহিমা this হোক। wall of salvation having the 7 experience. ये जो उद्धार का शहरपना है इसमें 7 अनुभव है। এই পরিত্রাণের প্রাচীরের মধ্যে 7টি অনুভব রয়েছে। By this 7 experience we are following this wall of salvation. ये 7 अनुभव के द्वारा हम उस उद्धार की शहरपना की पीछा कर सकते हैं। আমরা এই 7টি অনুভব, পরিত্রাণের অনুভব দ্বারা এই পরিত্রাণের প্রাচীরের অনুভবে আমরা পিছনে যেতে পারবো। That today which we are going to meditate, that in the 7 experience we have the great protection and separating ourselves for the Lord. ये जो 7 विषय हम देखेंगे उसके द्वारा हमारे जीवन में एक बड़ा सुरक्षा और प्रभु की सुरक्षा को हम देख सकते और ये संसार की बुराइयों से अलगाव एक जीवन को देख सकते এই हैं। 7টি বিষয় যে আমরা দেখলাম, এর মধ্যে থেকে আমরা দেখি আমরা প্রভু আমাদেরকে এর মধ্যে দিয়ে সুরক্ষা রাখতে পারবে, এই জগৎ থেকে আমাদেরকে তিনি পৃথকও রাখতে পারবেন। Christianity is not a religious, Christianity is all about having the fellowship with Lord. मसीही जीवन कहने से वो एक धर्म नहीं है, वो एक परमेश्वर के साथ संगति रखने का एक अनुभव है। খ্রিস্টীয় জীবন বললে কোনো ধর্মকর্ম নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত এক নিকটবর্তী সম্পর্ক রাখার জীবন। Let me tell once again, Christianity is not a religion but having the relationship with God. मसीही कहने से वो एक धर्म नहीं है, वो ऐसा है जो परमेश्वर के साथ हम रखने वाले संबंध को प्रकट करती আমি है। পুনরায় বলি, খ্রিস্টীয় জীবন, খ্রিস্টান মানে কোনো ধর্মকর্ম বা ধার্মিক ধর্ম নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে একটা নিকটবর্তী সম্পর্ক রাখার স্বভাব বা জীবন। Let us receive this experience, let us follow this salvation with a great experience. इस अनुभव को हम अनुभव करना चाहिए और उस उद्धार को हम प्राप्त करते रहना चाहिए। এই অনুভবকে আমাদের অনুভব করতে হবে এবং এই পরিত্রাণকে আমাদের পেতে হবে। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। In the 7 experience brings close to God. ये 7 अनुभव हमें प्रभु के निकट ले आता এই है। 7টি অনুভব আমাদের প্রভুর নিকটে নিয়ে যায়। Now we are going to meditate the one by one. अभी हम एक के बाद एक को ध्यान करेंगे। এখন আমরা একের পরে এক ধ্যান করব। Amen. Now we are all, sometime praise God in order to hear the voice of God. कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम उसकी इंतजार करते हैं। কখনো কখনো আমরা ঈশ্বরের রব শোনার জন্য তার অপেক্ষায় থাকি। Shall we praise God to hearken the voice of God? प्रभु की शब्द सुनने के लिए आइए हम मिलकर धन्यवाद প্রভুর करें। রব শোনার জন্য আসুন আমরা মিলিত হয়ে ধন্যবাদ করি। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Number 1. पहला প্রথমত Isaiah 26:1. यशायाह की किताब 26 अध्याय का पहला वचन। যিশায়া 26 অধ্যায় তার 1 পদ। This wall of salvation begins in the repentance. ये जो उद्धार का शहरपना है ये मन फिराने की काम से शुरू होती है। এই পরিত্রাণের প্রাচীর মন পরিবর্তনের কাজ থেকে শুরু হয়। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। When one শোনায় man মহিমা হোক। looking at the Calvary, जब एक व्यक्ति कलवरी की ओर देखता है, যখন একজন ব্যক্তি কালভারি ক্রুশের দিকে তাকায়, when one person looking at the sacrifice of Jesus, जब एक व्यक्ति पर यीशु मसीह की उस बलिदान की ओर देखता है, যখন কোনো ব্যক্তি সেই যীশু খ্রিস্টের বলিদানের দিকে তাকায়, when one person believing in the heart and confessing through the mouth is the Jesus Christ.
जब एक व्यक्ति अपने हृदय से विश्वास करता है और यीशु मसीह ही प्रभु है करके अपने मुंह से वो अंगीकार करता है, যখন কোনো মানুষ মনে বিশ্বাস করে এবং যীশু খ্রিস্টই যে প্রভু সেটা মুখ দ্বারা তিনি বলে, This repentance is followed by two things. ये मन फिराना दो बातों के ऊपर आधारित है। এই মন পরিবর্তন দুটি বিষয়ের উপর আধার রয়েছে। Believing in our heart. पहले हमारे हृदय में विश्वास करना, প্রথমত আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস করতে হবে, This Jesus is suffered and died for me. ये यीशु मसीह मेरे लिए ही दुख उठाया और मेरे लिए ही मारा गया। এই যীশু খ্রিস্ট আমার জন্য দুঃখ তুলেছেন এবং আমার জন্যই তিনি In মারা order গেছেন। to save me, this Savior is died at the cross. मुझे उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया। আমাকে পরিত্রাণ করার নিমিত্ত পরিত্রাতা প্রভু যীশু কালভারি ক্রুশের উপর মারা গেছেন। First, believe in our heart. पहला हमारे हृदय में उसे विश्वास करना প্রথমত चाहिए। আমাদের হৃদয়ে বিষয়টা বিশ্বাস করতে হবে। Second, confess through the mouth. दूसरा, हम अपने मुंह से उसे अंगीकार करना দ্বিতীয়ত चाहिए। আমাদের মুখ দ্বারা সেটা স্বীকার করতে হবে। This Jesus is suffered, died, and risen again for me. ये यीशु मसीह मेरे लिए ही कलवरी क्रूस पर दुख उठाया और मारा गया। এই প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার নিমিত্তই কালভারি ক্রুশের মধ্যে দুঃখ তুলেছেন এবং তিনি মারাও গেছেন। Say loudly, hallelujah. হালেলুয়া। Believing in our heart, confessing through our mouth, we are receiving the repentance. हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा और मुंह से उसे अंगीकार करने के द्वारा हमारे जीवन में एक मन फिराना आता है। আমাদের মুখ হৃদয়ে বিশ্বাস করণে এবং মুখ দ্বারা স্বীকারোক্তি করার কারণে আমাদের জীবনে একটা মন পরিবর্তনের পরিস্থিতি আসে। In order to save my life from the sin, from the sickness, from the sorrows, this Savior is died at the cross. मेरे ही चंगाई के लिए, मेरे ही दुख के लिए, मेरे उद्धार के लिए ये उद्धार करता यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर दुख उठाया। আমার আরোগ্যতার নিমিত্ত, আমার পাপ অধর্মের নিমিত্ত এই মহাপরিত্রাতা তিনি আমার নিমিত্ত কালভারি ক্রুশের মধ্যে দুঃখ তুলে তিনি First, মৃত্যু হয়েছেন। believe in our heart, dear ones. पहला, हमारा हृदय में हम उसे विश्वास करना প্রথমত चाहिए। আমাদের হৃদয়ের বিষয়টা বিশ্বাস করতে হবে Confess through our mouth. दूसरा, हम उसको अपने मुंह से अंगीकार करना এবং चाहिए। দ্বিতীয় আমাদের মুখ দ্বারা এটা স্বীকার করতে হবে। What will happen? क्या होगा? কি হবে? The blood of Jesus will cleanse our life. यीशु मसीह की लहू हमारे जीवन को शुद्ध करेगा। যীশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদের জীবনকে পরিষ্কার করবে। The blood of Jesus will cleanse our life. यीशु मसीह की लहू हमारे जीवन को शुद्ध करेगा। প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্ত শুদ্ধ ও পরিষ্কার করবে। That the blood of Jesus is going to sprinkle upon us. यीशु मसीह की लहू हमारे ऊपर छिड़काया जाएगा। প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হবে। When we are receiving the forgiveness of sin, जब हम उस पाप की क्षमा को प्राप्त करेंगे, যখন আমরা পাপের ক্ষমাকে পাবো, as you are receiving the forgiveness of sin by the blood of Jesus, आप जब यीशु मसीह की लहू के द्वारा पाप की क्षमा को प्राप्त करेंगे, যখন আপনি প্রভু যীশুর রক্তের মাধ্যমে পাপের ক্ষমাকে পাবেন, blood will come, will cleanse your life and cleanse your sins. It will start to give the protection to you. आपके जीवन में उस लहू आकर आपको शुद्ध करेगा, धो देगा और उसके बाद आपके जीवन में एक बड़ा सुरक्षा को देगा। আপনার জীবনে সেই রক্ত এসে আপনাকে ধোবে, শুদ্ধ করবে এবং আপনার জীবনে এক মহা সুরক্ষাকে দেবে। Hallelujah. হালেলুয়া। That blood which is cleansed our sins, that blood is able to protect us till very end. जो लहू आप पाप में से आपको क्षमा देगी, वही आपको अंत तक भी सुरक्षा करेगी। যে রক্ত পাপ থেকে আপনাকে ক্ষমা দেবেন বা তিনি সেই রক্ত জীবনের অন্তিম অবধি আপনাকে সুরক্ষা দেবেন। That blood of Jesus is separate you completely from the sinful life. ये यीशु मसीह की लहू आपको पूरी तौर से पापमय जीवन से अलग कर देगी। এই প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্ত আপনার সম্পূর্ণ পাপময় জীবন থেকে আপনাকে পৃথক করবে। The first, this blood of Jesus comes as a wall round about you. पहला तो वो लहू जो है आपके चारों ओर दीवार के समान आपके चारों ओर रहेगा। প্রথমত সেই রক্ত আপনার চতুর্দিকে সেই প্রাচীরের ন্যায় আপনার উপর The থাকবে। blood of Jesus comes as a roundabout, as a wall for your life. यीशु मसीह की लहू आपके जीवन के लिए
चारों ओर दीवार की मानिंद रहेगा। যিশু খ্রিস্টের রক্ত আপনার জীবনের চতুর্দিকে প্রাচীরের সমান থাকবে। There is a power in the blood of Jesus यीशु मसीह की लहू में सामर्थ्य है যিশু খ্রিস্টের রক্তের সামর্থ্য in আছে order to cleanse your life, आपके जीवन को शुद्ध करने के আপনার लिए, জীবনকে শুদ্ধ করার জন্য, in order to preserve your life. आपके जीवन को रखवाली करने के আপনার लिए। জীবনকে রক্ষা করার জন্য। Amen. The blood of Jesus is here in order to give the protection, dear ones. आपके यीशु मसीह की लहू यहाँ पर भी है आपको सुरक्षा देने के প্রভু लिए। যিশুর রক্ত এই স্থানেও রয়েছে আপনাকে চতুর্দিক থেকে সুরক্ষা করার জন্য। Oh, blood of Jesus is a wall for us. यीशु मसीह की लहू हमारे लिए एक शहर पनाह की প্রভু तरह যিশুর है। রক্ত আমাদের জন্য এক প্রাচীর স্বরূপ। That's why we are encouraging to our people, our believers, time to time claim the power of the blood of Jesus. इसीलिए हम अपने लोगों को कहते हैं बार बार आप लोग यीशु मसीह की लहू के ऊपर दावा करें। এই জন্য বারবার আমাদের লোকেদের আমরা বলি তোমরা যিশু খ্রিস্টের রক্তের উপরে দাবি করো। That one blood is forgiven from all the sins, is cleansed our life. Time to time claim the blood of Jesus. It will give the protection to us. ये जो यीशु मसीह की लहू है हमारे पापमय जीवन से हमें क्षमा करती है, हमें शुद्ध करती है। इसीलिए बार बार हम उस लहू के ऊपर दावा करते हुए यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम जय पाना। এই যিশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদের পাপময় জীবনকে ক্ষমা করেন, শুদ্ধ করেন, সুরক্ষা করেন। এই জন্য বারবার এই রক্তের জন্য আমরা যেন দাবি করি। Believing in our heart, confessing through mouth, blood of Jesus is cleansing my life. हृदय में विश्वास करने के द्वारा और मुंह से उसे अंगीकार करके हम कहना चाहिए यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। আমরা হৃদয়ে বিশ্বাসকরণ দ্বারা আমাদের মুখ দ্বারা স্বীকারোক্তি করার দ্বারা যে যিশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদের জীবনকে মুক্তি দেয়। First is blood is a wall for us in order to protect our life. पहला वो लहू जो है हमारे चारों ओर शहरपनाह की मानिंद रहता है हमें सुरक्षा देने के लिए। প্রথমত এই রক্ত আমাদের চতুর্দিকে থাকে আমাদের প্রাচীর স্বরূপ হয়ে সুরক্ষা করার জন্য। Now come to the second experience. आइए हम दूसरी अनुभव की ओर जाएं। দ্বিতীয় অনুভব দেখব। Exodus chapter 14 verse 22. निर्गमन की किताब 14 अध्याय का 42 वचन। যাত্রা পুস্তক 14 অধ্যায় তার 42 পদ। There we are reading the children of Israel how they crossed Red Sea. वहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग किस प्रकार से लाल समुद्र को पार किए। আমরা সেই স্থানে দেখি ইসরায়েল প্রজারা কিভাবে সেই শুভ সাগরকে পার করলেন। देखो मेरा को the আমাকে Lord দেখো। divided the Red Sea. वहाँ पर लाल समुद्र को परमेश्वर ने पार दो भाग किया। এখানে সেই শুভ সাগরকে ঈশ্বর দ্বিভাগ করলেন। That sea in the both side is standing like a wall. वो लाल समुद्र दोनों ओर दीवार की मानिंद खड़ा रहा। সেই শুভ সাগর- Hallelujah. Hallelujah! That sea, as the Lord divided the Red Sea, the both side, that water is standing like a wall. जब परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग किया तो वो लाल समुद्र का जो पानी था वो दोनों तरफ दीवार की मानिंद खड़ा रहा। যখন ঈশ্বর সেই শুভ সাগরকে দ্বিভাগ করলেন সেই সমুদ্রের জল দু সাইডে প্রাচীর স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। The children of Israel, the crossing the Red Sea, it's revealed the truth. We should obey to take the water baptism. इजरायली लोग जो लाल समुद्र को पार किए वो हमारे जीवन में पानी का बपतिस्मा लेने का अनुभव को प्रकट करती है। ইসরায়েল প্রজারা যে শুভ সাগরকে পার করলেন সেটা আমাদের জীবনে আজ্ঞা পালন করে জলবাপ্তিস্ম নেওয়ার স্বভাবকে দেখায়। After receiving the repentance, मन फिराव का अनुभव प्राप्त करने के बाद মন পরিবর্তনের পরে we should obey to take water baptism. हम पानी की बपतिस्मा के लिए आज्ञा मानना चाहिए। জলবাপ্তিস্মার জন্য যেন আমরা আজ্ঞাকারী হই। The taking water baptism is not the council of the church, council of the men. This is the council of God. पानी का बपतिस्मा लेना कोई कलीसिया की सलाह नहीं है, नहीं तो कोई लोगों की सलाह नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की मनसा है। জলবাপ্তিস্ম নেওয়া কোনো মানুষের বা কারো মন্ত্রণা নয়, কিন্তু এটা ঈশ্বরের মন্ত্রণা। The taking the water baptism, there are two experience. पानी का बपतिस्मा लेने में दो अनुभव है। জলবাপ্তিস্মাতেও দুটো অনুভব আছে। Going into water, coming out of water. पानी के अंदर जाना और पानी के बाहर निकल कर आना। জলের ভিতরে যাওয়া এবং জল থেকে বেরিয়ে আসা। Repent. What we are reading in the repentance? अब मन फिराव में क्या पढ़े মন थे? পরিবর্তনে আমরা কি দেখলাম? Believing in our heart, confessing through mouth. हम अपने हृदय में विश्वास करना और मुंह से उसे अंगीकार करना। আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসকরণ এবং মুখ দ্বারা স্বীকারোক্তি। That is the repentance. वही मन फिराव এটাই है। হলো মন পরিবর্তন। What will happen
when you are obeyed to the water baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा के लिए आज्ञा मानते हो तो क्या होगा? যখন আমরা জলবাপ্তিস্মের জন্য আজ্ঞাকারী হই তখন কি হবে? going into water, coming out of the water. पानी के अंदर आप जाओगे और पानी के अंदर से आप बाहर आ আপনি जाओगे। জলের ভিতরে যাবেন এবং জলের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসবেন। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। You ईश्वर are नाम going महिमा हो। into the water. हम पानी के अंदर When we जाना, are going, আমাদের জলের ভিতরে যেতে হবে। when we are going into the water, जब हम पानी के अंदर जाते যখন हैं আমরা জলের ভিতরে যাই we are die for the old man. हम अपने पुराने मनुष्यत्व के लिए मर जाते हैं। আমরা পুরাতন মনুষ্যত্বের জন্য আমরা মারা যাই। We are going to die for the Adamic sin. हम आदम की उस पाप के लिए मरते हैं। আমরা আমাদের জীবনে আদমের পাপের জন্য মারা যাই। Sin entered into this world through Adam. ये संसार में आदम के द्वारा पाप इस संसार में प्रवेश किया। এই জগৎ সংসারে আদমের মাধ্যমে পাপ প্রবেশ করেছে। I mean, now we are all having the Adamic sin. अभी हम हर एक के अंदर वो आदम का पाप है। এখন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সেই আদমের পাপ রয়েছে। There are two sin is there. दो प्रकार की पाप है। দু ধরনের পাপ আছে। The nature of sin, work of sin. एक तो स्वाभाविक पाप है और एक कर्म का पाप है। একটা স্বভাবের পাপ, একটা কর্মের পাপ। When we are in the repentance, we are receiving the forgiveness for the work of sin. जब हम मन फिराते हैं तो हम पाप के कामों से छुटकारा पाते हैं। যখন আমরা মন পরিবর্তন করি পাপের কার্য বা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাই। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। ভালো করে শুনুন। In the repentance, we are receiving the forgiveness for the work of sin. जब हम मन फिराते हैं तो पाप के कामों से हमें क्षमा मिलती है। যখন আমরা মন পরিবর্তন করি পাপের কাজ থেকে তখন আমরা মুক্তি পাই, ক্ষমা পাই। When we are obey to the water baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा के लिए आज्ञा मानते हो, যখন আপনি জলবাপ্তিস্মের জন্য আজ্ঞাকারী হন, when we are going into the water, जब हम पानी के अंदर जाते যখন আমরা हैं, জলের ভিতরে যাই we are dying for the nature of sin. तभी हम स्वाभाविक पाप के लिए मरते हैं। তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক পাপের জন্য মারা যাই। The one sin is coming from the Adam. जो पाप आदम से चला आता है, যে পাপ আদম থেকে শুরু হয়েছিল। When we are going into the water, जब हम पाप के अंदर प्रवेश যখন আমরা करते জলের हैं, ভিতরে we पानी are के going अंदर to प्रवेश die करते for the nature of sin. हैं, तब हम पाप के स्वभाव के लिए मरते हैं। তখন আমরা পাপের স্বভাবের জন্য We মারা are যাই। die for the Adamic sin. तब हम आदम के पाप के लिए मर जाते তখন আমরা हैं। আদমের পাপের জন্য মারা We are যাই। going to put a full stop for that sin which is coming from the beginning. जो शुरू से वो आरंभ से जो पाप आते रहता है उसके लिए हम एक पूर्ण छेद देते हैं। যখন শুরু থেকে যে পাপ হয়ে আসছিল সেই পাপের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে সেখানে স্থগিত করে দিই। When we are coming out of the water, जब हम पानी से बाहर आ जाते যখন हैं, আমরা জল থেকে বেরিয়ে আসি we are coming as a new person. तब हम एक नया व्यक्ति होके बदल जाते তখন हैं। একজন নতুন মনুষ্য হয়ে বদলে We যাই। are coming as a new creation. तब हम नई सृष्टि होके बदल তখন जाते আমরা हैं। নতুন সৃষ্টি হয়ে বদলে যাই। We are coming out of the water. We are receiving the last Adam, Jesus Christ. जब हम पानी से बाहर आ जाते हैं तब आखिरी आदम जो यीशु मसीह है उसे हम प्राप्त करते हैं। Hallelujah. হালেলুয়া। যখন When- আমরা জল থেকে বেরিয়ে আসি তখন শেষ আদম যে যিশু তাহাকে প্রাপ্ত করি। Praise be to God. प्रभु की स्तुति When हो। ईश्वर नाम महिमा हो। going into the water, जब हम पानी के अंदर जाते যখন हैं, জলের ভিতরে we যাই are dying for the nature of sin. हम स्वाभाविक पाप के लिए मर जाते আমাদের हैं। স্বভাবের পাপের জন্য মারা When we যাই। are coming out of the water, जब हम पानी से बाहर निकल जाते हैं, যখন আমরা জল থেকে বেরিয়ে আসি we are going to put on the Christ upon us. हम यीशु मसीह को हम पहन लेते আমরা हैं। যিশু খ্রিস্টকে পরিধান করি। We should obey and take water baptism, dear ones. प्रिय लोगों, हम आज्ञा मानकर पानी का बपतिस्मा लेना হ্যাঁ चाहिए। প্রিয় লোকেরা আমাদের আজ্ঞাকারী হয়ে জল বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে। This experience comes as a wall for your life. ये सच्चाई और ये आज्ञा मानना ये आपके जीवन में एक बड़ा शहरपना की तरह काम करेगी। এই সত্য এবং এই আজ্ঞাকারী আপনার জীবনে এক বড় প্রাচীর স্বরূপ হয়ে কাজ করবে। When you are obey to the taking water baptism, dear ones, it will separate us from the world. जब आप पानी का बपतिस्मा के लिए आज्ञा मानोगे उसी समय वो आपके लिए एक बड़ा शहरपना होके दिखाई देगा ताकि आप संसार की बातों से अलग हो जाए। যখন আপনি জল বাপ্তিস্ম নেবেন সেই সময় আপনার জীবনে এক পৃথক জীবন আসবে, জগৎ সংসারের জন্য এক বিরাট প্রাচীর স্বরূপ হয়ে আপনাকে পৃথক রাখবে। Now come to the third experience. अभी तीसरा अनुभव में हम आए। এবং তৃতীয় অনুভব দেখব। Zechariah chapter 2 verse 5.
जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय का 5वां वचन। সখরীয় 2 অধ্যায় তার 5 পদ। There we are reading the wall of fire. वहाँ पर हम आग की शहरपनाह को देखते हैं। এই স্থানে আমরা অগ্নি প্রাচীরকে দেখি। The wall of fire. आग की शहरपनाह। অগ্নি প্রাচীর। The wall of fire standing for receiving the Holy Spirit. ये आग की शहरपनाह जो है वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का अनुभव को दिखाती है। এই অগ্নি প্রাচীর পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত করার অনুভবকে দেখায়। Book of Acts chapter 2 verse 1 to 4. प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। প্রেরিতের কার্যাবলী 2 অধ্যায় 1 থেকে 4 পদ। Hallelujah. হালেলুয়া। Now the third experience. अभी ये तीसरा अनुभव। তৃতীয় অনুভব। In the wall of salvation, now we are studying the third experience. ये जो उद्धार का शहरपनाह के बारे में हम अभी तीसरा अनुभव को देखते हैं। পরিত্রাণের প্রাচীরের মধ্যে এখন তৃতীয় অনুভবকে We are আমরা reading that দেখি। is a wall of fire. अभी हम आग की शहरपनाह के बारे में पढ़े। এখন আমরা অগ্নি প্রাচীরের সম্বন্ধে পড়লাম। That fire signifies the baptized by the Holy Spirit. ये आग की शहरपनाह जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाती है। Praise be to এই God. অগ্নি অভিষেক পবিত্র আত্মায় বাপ্তায়জিত হওয়া অভিষেককে দেখায়। Repentance followed by 2 things. मन फिराना 2 बातों की ओर पीछा करता है। क्या মন है পরিবর্তন দুটি বিষয়ের দিকে যাচ্ছে। क्या है बोलिए? বলুন কি? मन से विश्वास, মন থেকে বিশ্বাস করা, मुख से स्वीकार, মুখ থেকে স্বীকার করা, है ना नहीं? তাই তো। Water baptism, জলবাপ্তিস্ম, going into water, coming out of the water. पानी का बपतिस्मा, पानी के अंदर जाना और पानी के अंदर से बाहर आ जाना। জলবাপ্তিস্ম জলের ভিতরে যাওয়া, জল থেকে বেরিয়ে আসা। By 2 signs, this all following. 2 चिन्ह के द्वारा ये सब पीछा किया जाता है। Now- দুটো বিষয় চিহ্ন দ্বারা এই সকল কিছুর পিছনে যাওয়া Now যায়। the receiving the Holy Spirit followed by 2 signs. अभी ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना ये भी 2 चिन्ह के द्वारा दिखाई देता এখন है। এই পবিত্র আত্মার অভিষেককে প্রাপ্ত করা এটাও দুটো চিহ্নকে দেখা যায়। सब लोग सुन रहे हैं ना? সকলে শুনছেন তো? हाँ? हाथ उठाकर। হাত তুলুন, वेरी गुड। नीचे डालिए। নিচে রাখুন। मनो परिवर्तन, हृदय से विश्वास, मुख से स्वीकार, 2 चिन्ह। मन पानी का बैप्टिज्म, पानी का अंदर जाना और पानी से बाहर आना, 2 चिन्ह। पवित्र आत्मा पाना, वो 2 चिन्ह है। मन देयर आर 2 साइंस व्हेन यू आर रिसीविंग द होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे उसमें भी 2 चिन्ह है। যখন আপনি পবিত্র আত্মার অভিষেক পাবেন তাহার মধ্যেও দুটো চিহ্ন রয়েছে। व्हाट इज दैट? वो क्या है? সেগুলো কি? बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों का काम প্রেরিতের কার্যাবলী वर्स 2 and 33। 2 अध्याय का 33 वचन। 2 অধ্যায় তার 33 পদ। पढ़िए, सब लोग सुनिए। সকলে পড়ুন। रीड दैट। माइक में पढ़िए, माइक आप पढ़िए, माइक में पढ़िए। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। देखते सुनते हो, है ना? नहीं, बांग्ला में पढ़िए। অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে এবং পিতার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ তাহা তিনি সেচন করিলেন। दिखी चैतु सुनी चैतु, है ना? नहीं, দেখিতেছ শুনিতেছ। हालेलुया। हालेलुया। There are 2 signs when you are receiving the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा पाते हो उसमें भी 2 चिन्ह हैं। যখন আমরা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হই সেখানেও দুটি চিহ্ন রয়েছে। We able to hear, हम सुन सकते हैं, আমরা শুনতে পাই, we able to see। हम देख भी सकते আমরা हैं। দেখতেও পাই। First, what you are going to hear? आप पहले क्या सुनोगे? প্রথমে আপনি কি শুনবেন? When one person receiving the Holy Spirit, he start to speak unknown tongue. जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता है तो वह अन्य भाषा में बात करना शुरू करता है। যখন একজন ব্যক্তি পবিত্র আত্মার অভিষেক পায় তিনি পরভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। We able to hear what is speaking by unknown tongues.
वो अन्य भाषा में क्या बात करता है करके हम कान से सुन सकते हैं। সে পরভাষায় কি কথা বলছে বলে আমরা কান দ্বারা শুনতে পাই। The promise of the Father, the Holy Spirit we are received now, which we are seeing or hearing. पिता के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है पवित्र आत्मा, उसको हम अभी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। পিতার দ্বারা যে পবিত্র আত্মার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেটা আমরা এখন দেখতেও পাচ্ছি ও শুনতেও পাচ্ছি। What we are hearing? हम क्या सुनते हैं? আমরা কি শুনি? We are speaking unknown tongues. हम अन्य भाषा में बात करते আমরা हैं। পরভাষায় কথা বলি। What we are seeing? हम क्या देखते আমরা কি हैं? দেখি? When the Spirit is come in us, जब उस आत्मा हमारे अंदर आता है, যখন সেই আত্মা আমাদের মধ্যে আসে, when the joy, the power is come to our heart, जब वो आनंद और सामर्थ्य हमारे अंदर যখন हमारे সেই हृदय আনন্দ में ও आता है, সামর্থ্য আমাদের হৃদয়ে আসে, we are start to move our body. हम अपने शरीर को हिलाने लगते আমরা हैं। আমাদের শরীরকে কাঁপাতে বা নড়াতে থাকি। When you are receiving the power and joy of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य को और आनंद को प्राप्त करते हैं, যখন আমরা পবিত্র আত্মার সেই সামর্থ্য আর আনন্দকে প্রাপ্ত করি, without our knowledge, we are moving our body. हम अनजाने से ही हमारे शरीर को हम हिलाते हैं। আমরা অজ্ঞানতার সাথে অনেক রকম ভাবে আমাদের শরীরকে কম্পন করি, নাড়াই। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति ঈশ্বরের हो। নামে স্তুতি হোক। We have the movement of our body. हम अपने शरीर को हिलाते আমরা हैं। আমাদের শরীরকে নড়াই। That's why there we are reading, we are seeing and hearing. इसीलिए हम वहाँ पर पढ़े कि सुनते हो और देखते हो। এই জন্য আমরা এই বাক্যে পড়লাম যে শুনি এবং দেখি। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। Clapping our hands and moving, having the movement in our body and the speaking unknown tongues. This is the true sign we are receiving the Holy Spirit. हम ताली मार कर अन्य भाषा में बात करते हुए अपने शरीर को जो हिलाते हैं वही सच्चा चिन्ह है पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने में। আমরা তালি বাজাই, পরভাষায় কথা বলি, শরীরকে নাড়াই, সেটাই হলো আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত করার দুটো চিহ্নকে How দেখায়। many of us received the Holy Spirit? Lift up your hands, say कितने लोग hallelujah. पवित्र आत्मा पाए हैं वे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया কত बोले। লোক পবিত্র আত্মা পেয়েছেন? হাত তুলে হালেলুয়া বলুন। হালেলুয়া। Those one yet not they received the Holy Spirit. Lift up your hand. जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए वे लोग अपना हाथ যারা उठाए। পবিত্র আত্মার অভিষেক পানি দ্বারা আপনারা হাত তুলুন अच्छा से. ভালো করে। The Lord alone held them during this convention. The Lord should baptize them by the Holy Spirit. इस सम्मेलन के द्वारा परमेश्वर ने सहायता करना चाहिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक से उनको अभिषेक करना এই चाहिए। সম্মেলনের দ্বারা প্রভু তাহাদের সাহায্য করুন এবং পবিত্র আত্মার অভিষেক দ্বারা তাদের বাপ্তায়িত করুন। Now I will tell how to receive the Holy Spirit. अभी मैं आपको कहता हूँ कि किस प्रकार से आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाओगे। এখন আমি বলি যে আপনারা কিভাবে পবিত্র আত্মার অভিষেককে পাবেন। Having the so desire and thirst to receive the Holy Spirit. अपना हृदय में बहुत ही बड़ा आग्रह के साथ प्यास के साथ रहने से, আপনার হৃদয়ে অনেক আগ্রহ পিপাসার সাথে থাকার সাথে। You bless me with the Holy Spirit, O Lord. हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से मुझे अभिषेक कर হে दे। প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার অভিষেকে আমাকে অভিষেক You করে bless দাও। me with the Holy Spirit. हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से मुझे आशीष दे। হে প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার অভিষেক দ্বারা আমায় আশীষ করো। You start to offer the praises. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Like that, you offer the praises. आप परमेश्वर के पास निकट अपना स्तुति को आप चढ़ाते रहिए, जोर जोर से धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहे। Praise the Lord, আপনি praise আপনার the মুখ Lord, praise দ্বারা the Lord. ঈশ্বরের উপস্থিতিতে জোরে জোরে চিৎকার করে প্রেজ দ্য লর্ড করে উৎসর্গ করুন। Holy Spirit, touch my tongue. हे पवित्र आत्मा मेरे जीभ को छू ले। হে পবিত্র আত্মা আমার জিভকে তুমি স্পর্শ করো। Amen. Bless me. I want to speak unknown tongues. हे प्रभु मुझे आशीष कर, मैं अन्य भाषा में बात करने के लिए चाहता হে हूँ। প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করো, আমি পরভাষায় কথা বলতে Praise the Lord, চাইছি। praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Like that you tell. आप धन्यवाद 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 ऐसे बोलते আপনি रहिए। স্তুতি স্তুতি ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলতে থাকবেন। After that you clap your hands. उसके बाद आप ताली তারপরে मारिए। আপনি তালি বাজাবেন। When you are clapping our hands, जब हम अपने हाथ को ताली मारते you हैं যখন আমরা তালি বাজাই, you are bringing the oneness, the member of our body. तभी हम अपने शरीर के हर एक अंगों को एक करते हैं। তখন আমরা আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলোকে এক করি। When you are clapping our hands, जब हम अपने हाथों को ताली मारते हैं যখন আমরা হাত তালি বাজি, it shows our bodies getting ready to receive the anointing, Holy Spirit. तब उसका अर्थ ये है कि हमारा शरीर उसकी पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए हम उससे तैयार करते हैं। এর অর্থ হচ্ছে তখন আমাদের শরীরকে পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত করার জন্য প্রস্তুত Praise the করি। Lord, praise the Lord, praise the Lord बोल के ताली बजाते रहो। প্রেজ দ্য লর্ড বলে বলে এভাবে তালি বাজাতে থাকুন। The Lord will bless you.
प्रभु आपको आशीष ঈশ্বর करेगा। আপনাকে আশীষ করবেন। The power and the joy of the Holy Spirit is a come to your heart. पवित्र आत्मा की वो आनंद और सामर्थ्य आपके ऊपर आपके हृदय में পবিত্র उतरेगा। আত্মা সেই আনন্দ সামর্থ্য আপনার উপরে আপনার হৃদয়ের মধ্যে The আসবে। people able to see the movement of your body. लोग आपके शरीर के जो हिलाए जाने का अनुभव को लोग देखेंगे। আপনার শরীর যে নড়ছে নড়ানো হচ্ছে লোকেরা সেটা The দেখবে। people able to hear the unknown tongues which you are speaking. आप जो अन्य भाषा में बात करते हो उसे आप दूसरे लोग सुनेंगे। আপনি যে পরভাষায় কথা বলবেন অপর লোক সেটা শুনবে। First you receive the Holy Spirit. पहला आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें, প্রথমে পবিত্র আত্মার অভিষেক প্রাপ্ত করুন, Second we fill with the Holy Spirit. उसके बाद उस आत्मा में भरते रहना। তারপরে সেই আত্মায় আপনি পূর্ণ হতে থাকুন। Finally that spirit should be overflow. आखिरी में वो आत्मा उमड़ते रहेगा। অবশেষে সেই আত্মা উথলে উঠবে। Tell three things. First receive and fill and should overflow. इसमें तीन बात दिखाई देती है। पहला हम उसे प्राप्त करना, उसके बाद उसमें हम भरते रहना, उसके बाद वो पवित्र आत्मा जो है वो उमड़ते रहेगा। এর মধ্যে আমরা তিনটি বিষয় দেখি। প্রথমে আমাদেরকে প্রাপ্ত করতে হবে, তারপরে ভরতে হবে, তারপরে পবিত্র আত্মা আমাদের জীবন দ্বারা উথলে উঠবে। Some people they receiving the Holy Spirit, they could not able to fill the Holy Spirit. बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक तो प्राप्त किए हैं लेकिन वो आत्मा में नहीं भरते অনেক हैं। লোক আছে পবিত্র আত্মার অভিষেক তো পেয়েছেন কিন্তু তারা আত্মায় পূর্ণ হয় না। During this convention, how much possible fill your life with the Spirit. जितना अधिक हो सके ये सम्मेलन के दिनों में आप अपने हृदय में अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। যত অধিক সম্ভব আপনার জীবনে এই সম্মেলন দ্বারা পবিত্র আত্মায় আপনি পূর্ণ হতে থাকুন। Makes that spirit become an overflow. वो पवित्र आत्मा की जो अभिषेक है वो आपके जीवन में उंडेलने दे। পবিত্র আত্মার অভিষেক আপনার জীবন দিয়ে উথলে উঠতে দিন। Then you will become a channel of the blessing for our family, for the land. तभी आप अपने देश के लिए अपने परिवार के लिए एक आशीष का सोता होके बदल सकते हो। তখন আপনি আপনার দেশ জাতি কুটুম্ব আপনার পরিবারের জন্য আশীর্বাদের স্রোত হতে Now পারবেন। come to the fourth experience. अभी चौथा अनुभव की এখন ओर आए। চতুর্থ অনুভব। Psalm 125 verse 2. भजन 125 का दूसरा वचन। গীত সংহিতা 125 অধ্যায় 2 পদ। There what we are reading there. वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? এই স্থানে আমরা কি পড়ি? Read. जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। জেরুসালেমের চতুর্দিকে পর্বতগণ আছে আর সদাপ্রভু আপন প্রজাদের চারিদিকে আছেন, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন। Here the Lord how the gives the protection to the Jerusalem. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यरूशलेम को किस प्रकार से सुरक्षा देता है। আমরা এই স্থানে দেখি যে জেরুসালেমকে ঈশ্বর কি রূপে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। Here the roundabout Jerusalem we are seeing the mountains like a wall. यरूशलेम के चारों ओर हम देखते हैं दीवार के समान शहर बना है। আমরা জেরুসালেমের চতুর্দিকে দেখছি পাহাড়গুলিকে প্রাচীর স্বরূপ করে ঈশ্বর রেখেছেন। See how the India having the protection from the Himalaya mountains range. जिस प्रकार से भारत देश जो है वो हिमालय पहाड़ के द्वारा सुरक्षा की जाती है। যেভাবে আমাদের ভারত দেশ হিমালয় পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে। That Himalaya mountains range, that is a wall in order to protect ourselves from the China. हिमालय का जो पहाड़ है वो ऊंचाई के कारण वो चीन देश और भारत देश में एक अलगाव को लेकर आती है, उसके द्वारा भारत देश सुरक्षा रहती है। হিমালয় দেশ আমাদের ভারত দেশের প্রতি হিমালয় পর্বতের উচ্চতা রয়েছে, তার কারণে চীন দেশের সাথে আমাদের দেশের সাথে একটা পৃথকীকরণ দেখা যায়। Fourth, the mountains like a wall round about us. चौथा हम देखते हैं पहाड़ हमारे चारों ओर शहर परा की समान रहता The है। চতুর্থ আমরা mountains, দেখি পর্বত আমাদের চতুর্দিকে প্রাচীর স্বরূপ হয়ে থাকে। the mountain speaks the holy life. ये पहाड़ जो है पवित्र जीवन को दर्शाती है। এই পাহাড় আমাদের পবিত্র জীবনকে দেখায়। Praise be to God. प्रभु की स्तुति ঈশ্বরের हो। নামে When স্তুতি we are হোক। receiving the forgiveness of sin, जब हम पाप की क्षमा को प्राप्त करते हैं, যখন আমরা পাপের ক্ষমা পাই, when we obey to the take water baptism, जब हम पानी का बपतिस्मा को आज्ञा मानते हैं, যখন আমরা আজ্ঞাকারী হয়ে জল when we বাপ্তিস্ম receive the নিই, Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते যখন हैं, আমরা পবিত্র আত্মার অভিষেককে পাই, we should have the desire to live a holy life. तब हमारे अंदर एक आग्रह होगा कि हम पवित्र जीवन बिताएं। তখনই আমাদের জীবনে একটা আগ্রহ উৎপন্ন হবে যে আমরা পবিত্র জীবন Why you are কাটাই। going to make a wall?
हम क्यों शहरपना को बनाते हैं? আমরা কেন প্রাচীর নির্মাণ In করি? order to separate ourselves from the world. हम संसार से अपने को अलग रखने के আমরা এই लिए। জগৎ সংসার থেকে নিজেদের পৃথক রাখার জন্য। Praise be to God. प्रभु की स्तुति ঈশ্বরের हो। নামে স্তুতি You হোক। separate yourself from the things which is belongs to sin. जो कुछ पाप के साथ जुड़ा हुआ है वो सारे बातों से आप अपने को अलग करोगे। যাহা কিছু পাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই সকল বিষয় থেকে আপনি আপনার জীবনকে পৃথক করুন। Our soul, body and spirit, we should not defiled by any things, by any person. हमारे आत्मा प्राण शरीर किसी भी बातों के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा अपवित्र ना होए। আমাদের আত্মা প্রাণ শরীর কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো রকম ভাবে যেন অপবিত্র Praise না be to হয়। God. प्रभु के नाम की स्तुति ঈশ্বরের हो। নামে স্তুতি হোক। Holy life is like a burning fire. पवित्र जीवन एक जलते हुए शहरपना की देखो माने। मेरा को ঈশ্বর পবিত্র জীবন হচ্ছে যে এক জ্বলন্ত এক অগ্নিস্বরূপ প্রাচীর। the holy life is like a burning fire. पवित्र जीवन जो है वो जलता हुआ आग की मानिंद। পবিত্র জীবন দাউ দাউ করে জ্বলন্ত আগুনের স্বরূপ। How to behave ourselves with the fire? हम आग के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? আমরা আগুনের সাথে কিভাবে ব্যবহার করি? Keep distance. हम थोड़ा दूरी को बनाए रखते দূরত্ব हैं। বজায় রাখি। Just see and honor. हम उसको देखते हैं और आदर करते हैं। আমরা দেখি তাকে সমাদর করি। Keep distance and see the fire and honor that. हम उस आग को देखते हैं और अपने को दूर में रखते हैं और उसको आदर करते আমরা हैं। সেই আগুন দেখি নিজেদের দূরে রাখি এবং সেই আগুনকে সমাদর করি। It will save for us. वो हमारे लिए सुरक्षा है। সেটা আমাদের জন্য That সুরক্ষা। the fire will not hurt us. वो आग जो है हमें हानि नहीं সেই पहुंचाएगी। আগুন আমাদের ক্ষতি করতে করবে When না। the burning fire, when we see the burning fire, जब हम जलते हुए आग को देखते हैं, যখন আমরা জ্বলন্ত আগুনকে দেখি, when we seeing the flames which is coming from the fire, जब हम उस आग में से वो अग्नि ज्वाला को देखते हैं, যখন আমরা আগুনের মধ্যে সেই জ্বলন্ত আগুনকে দেখি, it will show beauty and glory. उस आग का जो ज्वाला है वो देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही महिमामय होता है। সেই জ্বলন্ত আগুনটা খুব মহিমাময় এবং দেখতে খুব সুন্দর হয়। Oh, how this fire is burning, how this flame is coming to see so beauty. वो आग जैसे जलता है, जिस प्रकार से जलता और उसमें से जो ज्वाला निकलती है उसको देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। সে আগুন যেভাবে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার মধ্যে থেকে যে জ্বালা বেরোয় সেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। But we should not touch that. लेकिन हम उससे छूते नहीं। If কিন্তু you আমরা touch স্পর্শ করি না। if you touch that, the time it will hurt you. अगर आप उस आग को छूने जाओगे तो वो आपको हानि पहुंचाएगी। যদি আপনি সেই Hallelujah. আগুন ছুঁতে যান তখন আপনার ক্ষতি করবে। Just to see that the beauty of the flame which is coming from the fire. जो आग में से निकलती है उस ज्वाला को देखने का उस सुंदरता को जब आप देखते हो, সেই আগুন থেকে যে জ্বালা বেরোচ্ছে তার সুন্দরতাকে যখন আমরা দেখি, कुछ सुंदर है, अच्छा है बोल के टच करेंगे तो आपको हर्ट कर देगा. সুন্দর আছে ভালো আছে বলে যদি আমরা স্পর্শ করি তাহলে আমাদেরকে জ্বালিয়ে দেবে। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। You see the fire, आप आग को see देखिए, the flames. আপনি আগুনকে দেখুন, आग की ज्वाला को देखें, Keep distance. उसका दूरी बनाए দূরত্ব रखें, রাখুন, Honor that. उसको आदर करें। তাকে সমাদর করুন। Your face will be shine. आपकी चेहरा जो है वो प्रज्वलित होगा। আপনার মুখ Hallelujah! চমকিত হবে। But don't touch that fire. लेकिन उस आग को छूना नहीं। কিন্তু সেই আগুনকে ছোবেন না। Keep distance. Avoid accident. दुर्घटना ना होने के लिए आपको इस दूरी को बनाए How रखें। দূরত্ব বজায় রাখুন অ্যাক্সিডেন্ট না How হওয়ার long জন্য। you are keeping distance and honoring and worshipping that fire, your face will be shine. जब आप आग से अपना दूरी को बनाए रखेंगे और उसकी आराधना करेंगे और उससे आप आदर करेंगे, उसी समय वो आपके चेहरा को चमकाएगा। But যখন don't- আপনি আগুন থেকে দূরে থাকবেন আগুনকে সমাদর করবেন এবং তার আরাধনা করবেন সেই সময় But আপনার মুখ চমকিত হবে। But don't touch that. लेकिन उसको छूना কিন্তু नहीं, তাকে ছোবেন না, It will be hurt you. वो आपको हानि সে पहुंचाएगा। আপনার ক্ষতি করবে, It will be defiled your life. वो आपके जीवन को अपवित्र करेगा। আপনার জীবনকে সে অপবিত্র করবে। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति। Have Name the is Stuti. desire in our heart for the holy life. हमारे जीवन में उस पवित्र जीवन के लिए एक आग्रह होना আমাদের चाहिए। জীবনে সেই পবিত্র জীবনের জন্য এক আগ্রহ হতে হবে। How many of us having the desire
आप क्या कितने जन के अंदर इस प्रकार का एक आग्रह है? Because of কতজনের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে? Because of that, we have received this forgiveness. उसी के लिए हमें पाप की क्षमा मिली তার है। জন্য আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি। Because of that, this morning we are here in order to hear the word of God. उसी के कारण हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन सुनते हैं। তার কারণে আমরা এই স্থানে ঈশ্বরের বাক্য শুনছি। This holy life is like a wall for us to protecting us. ये पवित्र जीवन हमारे लिए एक शहरपना की मानिंद है ताकि हमें सुरक्षा दे এই सके। পবিত্র জীবন আমাদের এক প্রাচীর স্বরূপ হয়ে আমাদের সুরক্ষা দেবে। Hallelujah. Now come to the fifth one. अभी पांचवा अनुभव में পঞ্চম आए। বিষয় দেখব। Ezra 6. Ezra 6 एजरा की पुस्तक verse 3 and 4. एजरा की पुस्तक 6वां अध्याय का 3रा और 4था वचन। এসরার পুস্তক 6 অধ্যায় 3 এবং 4 পদ। There we are reading the stone walls. वहाँ पर हम पत्थर की शहरपना के बारे में এই স্থানে আমরা পাথরের শৈলের শহরপনাকে দেখি। There we are reading stone walls. Stone walls. শৈলের শহর প্রাচীর। Tell, read sister. राजा कुशरू के Sister, पहले you वर्ष tell. में Stone walls. You tell. शैतान की शहर No, you tell Mike in the tell. Stone walls. पत्थर की शहरपना। That stone speaks of steadfastness. वो पत्थर जो है हमारे जीवन में दृढ़ता को दिखाती है। সেই পাথর আমাদের জীবনে দৃঢ়তাকে দেখায়। That stone speaks we should be strong for the Lord. ये पत्थर जो है हमें परमेश्वर के लिए मजबूती से रहने का अनुभव को दिखाती है। এই শৈল ঈশ্বরের জন্য আমাদের মজবুতির সাথে থাকাকে দেখায়। That stones is standing for having the zeal for God. ये पत्थर जो है परमेश्वर के लिए जलन रखने वाली अनुभव को दिखाती है। এই পাথর বা শৈল ঈশ্বরের জন্য জ্বলন রাখাকে দেখায়। That zeal will give the protection to you. That zeal will lead you to separate yourself. ये धुन जो है आपको परमेश्वर के लिए खड़ा करे रहने के लिए मदद करेगा और अलग होने के लिए, अलग जगत से, दुनिया से, इंसान से अलग होने के लिए, संसार से आप अलगाव जीवन बिताने के लिए वो आपको सहायता करेगा। এই জ্বলন জগৎ থেকে পৃথক হয়ে জীবন কাটানোর জন্য আপনাকে সাহায্য করবে। praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। ঈশ্বরের স্তুতি হোক। Now come to the sixth one. अभी हम 6वां अनुभव में आए। এবং ষষ্ঠ দেখব। Jeremiah 15:20. यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय का 20 वचन। জিরমীয় 15 অধ্যায় 20 পদ। There we are reading the brass wall. वहाँ पर हम पित्तल की शहरपना को देखते हैं। এই স্থানে আমরা পিতলের প্রাচীরকে দেখি। That brass speaks of grace. ये पित्तल जो है वो अनुग्रह को प्रकट करती है। এই পিতল অনুগ্রহকে প্রকাশ করে। We should experience the grace of God day by day. हम प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते रहना चाहिए। আমরা প্রতিদিন প্রভুর অনুগ্রহকে যেন অনুভব করি। By His grace we have received this salvation. उसके अनुग्रह के द्वारा हम ये उद्धार को प्राप्त किए हैं। তার অনুগ্রহ দ্বারা আমরা এই পরিত্রাণকে প্রাপ্ত করেছি। In order to follow all the spiritual activities, dear ones, we receive the grace. हर एक आत्मिक अनुभव बातों को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए यह अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरी है। আমাদের জীবনে প্রত্যেক আত্মিক অনুভবকে অনুভব করার জন্য এই অনুগ্রহ আমাদের জীবনে Every day প্রয়োজন। early in the morning rise up and praising God and receive the new grace. हर एक दिन प्रति भोर को आप उठकर प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की नए नए अनुग्रह को प्राप्त करते প্রতি रहें। প্রভাতে আপনি উঠে প্রভুর স্তুতি করুন এবং প্রতি প্রভাতে নতুন নতুন অনুগ্রহকে আপনি গ্রহণ করবেন। This morning, how many of us you attend the praising, morning praising? आज के सुबह की जो भोर का प्रार्थना हुआ, स्तुति का प्रार्थना था, उसमें कितने लोग शामिल हुए আজকে थे? ভোর 4টের সময় যে স্তুতি প্রার্থনা হয়েছে কতজন অংশগ্রহণ করেছেন? कौन कौन नहीं अटेंड किया praising? কারা কারা অংশগ্রহণ করেননি? अटेंड नहीं किया praising? যারা অংশগ্রহণ করেননি হাত তুলুন। हर एक दिन praising, उठना, स्तुति करना, अनुग्रह लेना. প্রত্যেক দিন স্তুতি করা, অনুগ্রহ, নতুন নতুন অনুগ্রহ পাওয়া যায়। This grace will give the protection to you. यह अनुग्रह आपको सुरक्षा देगी। এই অনুগ্রহ আপনাকে সুরক্ষা করবে। This grace will be separate you from the things of this world. ये अनुग्रह आपको संसार के सारे बातों से अलग रखेगी। এই অনুগ্রহ জগৎ সংসারের সকল বিষয় থেকে আপনাকে পৃথক রাখবে। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। ঈশ্বরের স্তুতি হোক। इसलिए एक गाना गाता है, এই জন্য একটা গান আমরা গাই। अनुग्रह के सिंहासन से हे प्रभु। wait hallelujah. हालेलुया। Now we read the one more final one, अभी आखिरी एक बातों को हम पढ़ेंगे। এবং অবশিষ্ট শেষ বাক্য পড়ব। the Revelation 21 and 19. There we are reading प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 19 वचन। The প্রকাশিত বাক্য 21 অধ্যায় 19 পদ। foundation of the wall.
वहाँ पर हम नेव की शहरपनाह को देखते हैं। আমরা এই স্থানে প্রাচীরের ভিত্তিমূলকে দেখি। Wall kaisa that how you are going to make the wall? आप दीवार या शहरपनाह को कैसे बनाते हो? আমরা প্রাচীর কিভাবে বানাই? Without a foundation, if you make the wall, it's going to be अगर नेव के बिना fall down. अगर नेव के बिना आप उस शहरपनाह को या दीवार को बनाओगे तो वो गिर जाएगा। আমরা ভিত্তিমূল ব্যতি রেখে যদি প্রাচীর নির্মাণ করি তাহলে প্রাচীরটি পড়ে যাবে। Amen. Apostles, the prophets, they are foundation for the wall. प्रेरित और भविष्यवक्ता जो है वे लोग ही उस शहरपनाह का नेव है। Ephesians, প্রেরিতগণ ও ভবিষ্যৎবক্তারা এরাই হচ্ছে সেই ভিত্তিমূল স্বরূপ। Ephesians 2:19 to 22. एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 19 से लेके 22 वचन तक। এফেসীয় পত্রী 2 অধ্যায় 19 থেকে 22 পদ অবধি। The apostles, truth, apostle fellowship, they are foundation for the salvation. प्रेरितों की सच्चाई और प्रेरितों के उपदेश के द्वारा उसकी नेव डाला गया है। প্রেরিতের সত্য এবং তার উপদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভিত্তিমূল স্থাপন করা হয়েছে। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের স্তুতি হোক। We need the fellowship of the apostles. हमें प्रेरितों की संगति की जरूरी है। আমাদের প্রেরিতের সহভাগিতার প্রয়োজন আছে। We need the truth and doctrine of the apostles in order to preserve this wall. प्रेरितों की सच्चाई और प्रेरितों की उपदेश हमारे लिए जरूरी है ताकि इस शहरपनाह हमारे लिए सुरक्षा होकर दिखाई दे। প্রেরিতের সত্য ও উপদেশ আমাদের জীবনে প্রয়োজন, যার কারণে এই প্রাচীর আমাদের জীবনে অটুট এবং শক্ত হয়ে May দেখা God যায়। alone open the eyes of understanding. प्रभु हमारे समझ की आंखों को खोलना প্রভু चाहिए। আমাদের বুদ্ধির চোখকে খুলে দিন। Have the fellowship with the church and build our life. हम प्रेरितों की संगति में बने रहते हुए हमारे जीवन को बनाए। আমরা প্রেরিতের সহভাগিতায় স্থির থেকে আমাদের জীবনকে নির্মাণ করি। After attend the convention, as you are returning back, सम्मेलन में आप भागी होकर वापस जाने के समय সম্মেলন থেকে অংশগ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার সময় you continue have the fellowship with the church. आप कलीसिया के साथ लगातार सहभागिता আপনি रखिए। মণ্ডলীর সাথে নিরন্তর সহভাগিতা করুন। Having the fellowship with them, receive the truth and doctrine from them. आप उनके साथ सहभागिता रखते हुए उनकी उपदेश में और सच्चाई में आप बने रहे। আপনি তাদের সাথে সহভাগিতা করে তার উপদেশ এবং সত্যে বেড়ে উঠুন। Then only this wall will be stand. उसी समय ही आपका ये शहरपनाह खड़ा रहेगा। তখনই আপনার সেই প্রাচীর দাঁড়িয়ে Then only থাকবে। be able to preserve this salvation. तभी आप अपने उद्धार के अनुभव को रक्षा कर सकते हो। তখনই আপনি আপনার পরিত্রাণের অনুভবকে রক্ষা করতে This পারবেন। salvation gives the protection. ये उद्धार जो है आपके जीवन में एक सुरक्षा देती This है। salvation পরিত্রাণ আপনার জীবনে সুরক্ষা this দেয়। salvation will be separate us for the kingdom of God. ये उद्धार जो है आपको परमेश्वर के राज्य के लिए एक अलगाव जीवन देती है। এই পরিত্রাণ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আপনাকে এক পৃথক জীবন দেয়। Let us come and surrender our life. आइए अपने जीवन को हम समर्पण আসুন करें। আমাদের জীবনে আমরা